के बाबरकत और खुदावंद नाम में आप सबको बेहतरीन सलाम। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। उसके बाद मैं सीनियर पास्टर बशीर दालदीन साहब का शुक्रगुजार हूँ, पास्टर डेविड साहब का और पास्टर नथानियल साहब का, जिन्होंने आज मौका बख्शा कि मैं खुदा की खिदमत कर खुदा का कलाम आपको सुना सकूं। आप सब खुश हैं? हालेलुया। कितने लोग हैं जो खुश हैं? तालियां बजाएं। आज खुदा के घर में आए। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी सोए हुए, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी जो है जाने की तैयारी में, कोई पार्कों में, कोई शादियों में, कोई ब्याहों में, कोई रिश्तेदारों के घर, किसी इवेंट पर। लेकिन आप लोग मुबारक। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं पिछले दिनों भाई साहब चर्च बंद हो गया है, हम दुआ नहीं कर सकते। लेकिन अब तो चर्च खुल गया है। लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो जरूर खुदा के घर में हैं। आए मेरे साथ निकालिए, आज हम कुछ देर के लिए सीखेंगे खुदा के पाक कलाम में से। आज हम कलाम के बारे में सीखेंगे। खुदा का पाक कलाम क्या है? आज हम इसे पढ़ते हैं। ये खुदा का पाक कलाम है जिसे हम पढ़ते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि ये क्या है। पुराने अहदनामे में से, अहद अतीक में से यशवा की किताब, उसका पहला बाब, 8वीं आयत, बड़ी मशहूर आयत है, कई लोगों को जुबानी याद होगी। उसमें यूं मरकूम है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदा के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने, कबूल किए जाने पर खुदावंद की मेरे अजीजों, खुदा का बंदा कहता शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना। इसका ये मतलब नहीं कि हम इस शरीयत की किताब को रस्सियों के साथ अपने मुंह पर बांध लें, बल्कि हमें दिन और रात इसी का ध्यान। जो ध्यान लफ्ज़ है ये पुरानी में जुगाली से कहा गया। जुगाली करना, आप में जो पुराने लोग हैं वो शायद जानते हो कि जुगाली क्या है। कि जब जानवर किसी चारे को खाता है तो वो अपने मुंह के अंदर उसको चिपता है, उसको चिपाता है, फिर अंदर ले जाता है, फिर निकालता है, फिर चिपाता है, फिर करता है, जब तक वो उसके खून के अंदर रस बस नहीं जाता वो उसको नहीं निकलता। तो हम जो मसीह हैं हमें भी इस कलाम को अंदर लेना है। यिर्मयाह कहता है कि तेरा कलाम मिला और मैंने नोश किया। हमें कलाम को जो है चबाना है, खाना है, अंदर लेना है, ताकि ये हमारे अंदर जड़ पकड़े और ये हमें बरकत दे। आज हमारे खुदा के पाक कलाम से पढ़ रहे हैं कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। लेकिन आज माजरत के साथ हमारे मुंह से मोबाइल फोन निकल, स्मार्टफोन आज हमारे मुंह के आगे हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उसको चेक करते हैं किस किस की कॉल्स आई है, किस किस के मैसेज आए हैं। व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब हमारा खुदा बन गया। आज हमारा कलाम हट गया है और मोबाइल हमारे मुंह पर है। आज कई दफा हमने देखा कि लोग सफरों में जा रहे हैं तो मोबाइल यूज कर रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, और इवन के यहाँ तक के मोटर बाइक चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, उन्होंने कानों के अंदर हैंड फ्री लगाए हुए और उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। आज हम लोग हलाकत की तरफ जा रहे हैं। और खुदा का पाक कलाम क्या कहता है? ज़बूर 19 क्या कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है, ये रोशनी है। चिराग जो है वो रोशन करता है। ये यहाँ पर रोशनियां हुई हुई आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुद नूर है, और वो कहता है कि जो नूर, मैं दुनिया का नूर, वो लिखा है कि वो दुनिया में आया और तारीकी ने से कबूल न किया।
वो नूर है और वो चाहता है कि हम भी नूर बन जाए। हम उसकी पैरवी करने वाले हैं, हम मसीह लोग हैं। हम आज कितनी दफा इसको पढ़ते हैं, कितनी दफा इसको सीखते हैं, कितने लोगों को ये किताब जो है, ये आयत जो है, जुबानी ये वर्ष याद है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे और तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। आज लोग गलत जो है कंप्यूटेशन कर रहे हैं, गलत रेफरेंस निकाल रहे हैं, इस बिदते फैला रहे हैं कि कलाम में ये लिखा है, कलाम में वो लिखा है, लेकिन कलाम के अंदर जो लिखा है वो बरहक है। ये कलाम मेरा और आपका नहीं, ये कलाम खुदा का कलाम, जिसे 40 लोगों ने मुख्तलिफ वक्तों में पाक रूह की तारीख से लिखा और ये हम तक पहुंचा। हम खुश नसीब है कि हमें बड़ी खूबसूरत बाइबल जो है तैयार मिल गई है। इसके लिए लोगों ने मेरे अजीजों अपनी जानों के नजराने दिए, अपनी गर्दनें उतरवाई हैं, अपने आप को उन्होंने शेरों के आगे डलवाया है। अगर आप अब्रानियों के नाम पौलुस का खत पढ़े तो वहां पर सारा कुछ वाज़िया लिखा है। उसके अलावा अगर बाइबल मुकद्दस की हिस्ट्री को, तारीख को आप पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि लोगों ने इसके लिए अपनी जानों के नजराने दिए। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम इसको पढ़ते हैं, हमने इसे खूबसूरत कपड़े में लपेट कर ऊपर डोरी मार कर इसे ऊपर अलतार पे रखा हुआ है। कभी कभी इसे उतारते हैं, मट्टी झाड़ते हैं, फिर इसे रखते हैं। इवन के ऐसे भी लोग हैं जिनकी बाइबल मुकद्दस के सफ़े जुड़े हुए हैं, वो खुलते नहीं क्योंकि इससे कभी पढ़ा ही नहीं। आप जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो आपको बरकत मिलती है, आपको जिंदगी मिलती है। और जितनी आपकी बाइबल मुकद्दस रफ होगी, उसके ऊपर आपने नोट्स बनाए होंगे, उस पर आपने जो हाइलाइटर से निशान लगाए होंगे, इसका मतलब है कि खुदा का कलाम आपके अंदर उतर रहा है। कई लोग कहते हैं इसको गंदा ना करें, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि जब आप इसको बेशक हाइलाइटर के साथ, फुट पेन के साथ, मार्कर के साथ, पेनों के साथ, कच्ची पेंसिल के साथ इस पर आप नोट्स बनाएंगे, आप डेट्स लिखेंगे, आप इसके ऊपर निशान लगाएंगे, ये तो गंदी होगी लेकिन आपकी जिंदगी पाक हो जाएगी। आपकी जिंदगी गंदी नहीं होगी, आपकी जिंदगी पाक हो जाएगी। आज लोगों ने अपने आप को पाक बनाने के लिए इसको खुदा का पाक का नाम हमारी रहनुमाई। आज हम इसे दिन में कितनी दफा, कितने पढ़े लिखे लोग हैं पता ही नहीं है। कई दफा मैं लोगों के घर में विजिट पर गया हूँ, मैंने कहा निकाले रसूलों के अमाल और वो ने पुराने अहदनामे में से ढूंढ रहे। लोगों को अपने कलाम से वाकफियत नहीं है, हमें लेक ऑफ नॉलेज है। हमने इसको कलाम पढ़ा नहीं। अगर आप यहूदियों की रवायत पढ़े तो वहां पर लिखा है कि 12 साल के बच्चे को उसकी माँ पूरी तौरात जो है याद कराती थी, उसे रटे लिखवाती थी, उसे पढ़ाती थी। और आज हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? स्मार्टफोन, 3G, 4G, फिल्में, गाने, कार्टून, और बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं। आप जैसा सोचेंगे, आप जैसा देखेंगे, आप वैसे बनते चले जाएंगे। अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो आप खुदा की मानद बनते चले जाएंगे। अगर आप फिल्में देखेंगे तो फिर आपका भी अंदाजे, फिगर, अंदाजे, स्टाइल, लाइफ स्टाइल वैसा ही अपने आप को छाप। आप खुदा के लोग हैं। ये कलाम हमारे लिए मुख्तर है। और मैं आपको बताऊं, खुदा का पाक कलाम सबसे ज्यादा छपने वाली, सबसे ज्यादा बिकने वाली, सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन होने वाली, जिसके तर्जमे हुए और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बाइबल मुकद्दस। ये खुदा का पाक कलाम जो सबसे ज्यादा पढ़ा और लिखा गया है मुख्तलिफ ज़बानों में। आप देखेंगे हर ज़बान के अंदर। और ये साया में वो कहता है, हाँ घास मुरझा जाती है, फूल कमलाता है, पर खुदावंद का कलाम अब तक कायम
ہے, اب تک قائم ہے, اسے کوئی نہیں ہلا سکا. اس کی وجہ سے مسیحوں پر بہت زیادہ مشکلاتیں آئیں, لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ نہیں چڑھائی. اس کلام کے وسیلہ سے ان کو چمڑے کی کھالوں کے اندر لپیٹ کر اوپر سے رسیوں سے باندھ دیا گیا, سیدھا آسمان پر. اور جیسے جیسے وہ ٹائٹ ہوتی گئی, سوکھتی گئی, وہ اندر مر گئے. انہیں تیل کے گرم کڑاؤ کے اندر جو ابل رہے ہیں ان کے اندر پھینک دیا گیا, اور صرف ان کا جرم یہ تھا کہ وہ مسیح تھے. ان کا جرم یہ تھا کہ وہ یسوع مسیح کے شاگرد تھے, یسوع مسیح کے دار. آج ہم کیا کہلا رہے ہیں؟ ہم مسیح کے دار ہیں, ہم تو عیسائی کہلا رہے ہیں. آج کسی کو شراب چاہیے ہوتی تو ہماری کرسچن کالونیوں کا رخ کرتا. کیا مسیحوں کی یہ تعلیم؟ آج ہماری یہ تعلیم نہیں. ہماری تعلیم یہ ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ دے. آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں خوب کامیاب ہوں, میرے پاس بڑا گھر, میرے پاس بڑا پلاٹ, میرے پاس بڑا فریج, میرے پاس بڑی LED اور میرے پاس بڑی کار ہو. لیکن وہ یسوع مسیح کو میں اکثر کئی دفعہ لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں یہ چیزیں بلیسنگ نہیں ہے, یہ چیزیں برکت نہیں ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا اور کہتا خدا نے تانوں بڑی برکت دی, یہ چیزیں تو ان کے پاس بھی ہے جو خدا یسوع مسیح کو برا بنا ہے. یہ چیزیں تو ان کے پاس بھی ہے جو یسوع مسیح کو نہیں مانتے. یہ چیزیں تو ان کے پاس بھی ہے جو ایتھنکس ہے, جو بائبل, بھگوت گیتا, قرآن مجید کو نہیں مانتے. یہ چیزیں اس کے پاس بھی ہے. اگر بتیجے کی چوتھا باپ پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح کے ازواج ہوئی تو اسے اینگل کے کنگرے پر لے گیا اور کہتا ہے دیکھ دنیا کی ساری شانیں شوکت, اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو میں یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا, کیونکہ میرے پاس اختیار ہے, میں جسے چاہتا ہوں سونپتا ہوں. شیطان یہ کہہ رہا ہے, ابلیس کہہ رہا ہے, جسے آپ لوسیفر بھی کہتے ہیں, پرانا سانپ بھی کہتے ہیں, جسے آپ عذاب بھی کہتے ہیں, وہ کہہ رہا ہے یسوع مسیح. تو آج سمجھتے ہیں کہ جو شرابیں بیچ رہے ہیں, جو برے کام کر رہے ہیں, وہ اگر گاڑیاں لے کر پھر رہے ہیں تو یہ خدا نے دی, یہ ابلیس نے دی. ابلیس کے پاس بڑی اتھارٹی ہے, لیکن آپ کے پاس اگر خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے, کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے اگر تیرے پاس بیٹا ہے تو تیرے پاس زندگی ہے, اگر تیرے پاس خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے تو تیرے پاس گواہی ہے. آپ گواہ, آپ یسوع مسیح کے گواہ. اس کلام کو پڑھیں, اپنے بچوں کو سکھائیں. آج ہم جب بچوں سے موبائل لیتے ہیں تو بچے رونے شروع کر دیتے, اور وہ رولا اور وہ چیخو پکار کرنا شروع کر دیتے. کیوں؟ کہ ہم نے پہلے دن سے چھوٹے سے بچے کو فون دے دیا, گانے سن رہا ہے, کارٹون دیکھ رہا ہے, کوئی موٹو پتلو دیکھ رہا ہے, کوئی باہوبلی دیکھ رہا ہے. عجیب میں نے کئی دفعہ لوگوں کے گھر میں گیا, ایک بچہ چھوٹا تھا تو میں اس کے گھر گیا اور میں نے کہا آپ کا کمپیوٹر بیٹا میں لے جاؤں گا, وہ انڈین فلم دیکھ رہا تھا. وہ رونے لگ پڑا کہ پادری صاحب کو باہر نکالیں, یہ میرا کمپیوٹر لینے آیا. انہوں نے کہا پیسہ کس کو پوچھا, یہ ہمارا بڑا لاڈلا بیٹا. لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ وہ بھی خدا کا لاڈلا تھا. یہ بننا اس کا تیسرا باپ سب میں بڑی تو بڑی خوبصورت آیت ہے. آج میرے ساتھ دہرائیں کو آیت کیا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے کیا نہ ہو. آج ہم کیا ہو رہے ہیں؟ ہم ہلاک ہو رہے ہیں, ہم مر رہے ہیں کیونکہ ہم نے خدا کے پاک کلام کو پیچھے اور اپنے آپ کو آگے کر دیا. آج خدا کے پاک اس کو پڑھنا شروع کر دیں. جو نئی جنریشن ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھے اس کو. یہ چھتریوں کے لیے, یہ شیلفوں کے لیے, یہ الماریوں کے لیے نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں پڑی رہے گی, بند رہے گی تو برکت آئے گی. نہیں, یہ جب کھلے گی تو آپ کی زندگی میں برکت آئے گی. میں گھر میں گیا تو آدمی کہتا پادری صاحب میں بڑا ناپاک ہوں, میں انہیں چھو نہیں سکتا, میں بڑا گناہ گار. میں نے کہا بھائی جس دن آپ اس کو چھوئیں گے یہ ناپاک نہیں ہوگی بلکہ آپ پاک ہو جائیں گے. آپ پاک. میں نہیں گناہ گار, خدا نے بلاوا کے بلایا, گناہ میں مارا تھا, دلدل میں دھسا ہوا تھا, خدا نے مجھے ہاتھ دے کر بچایا اور اس نے مجھے واسطہ. میں تو پاسٹروں کے خلاف تھا, سوری,
लेकिन खुदा ने मुझे पास्टर बना, मैं तो खुदा की खिदमत करना नहीं चाहता, लेकिन उसने मुझे बुलाया। मैं तो यूना की तरह उसे खुदा निनवे को भेज रहे और वो तर्सीस को जा रहा। मैं भी ऐसे पागल एक खुदा का, तू मेरा तू मेरी खिदमत करे, तू मेरे लोगों को अंजीर की खुशखबरी सुना। और खुदा ने दुनिया से ऐसी बनाई, कितनी खूबसूरत आयत है। मैं कहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस का पूरा निचोड़ इस आयत के अंदर है, पूरा निचोड़ अगर हम देखें, खुदा ने दुनिया से ऐसी बनाई। या कितने लोग हैं जिनका इकलौता बेटा है या इकलौती बेटी, हाथ बढ़ा। मैं आपसे कहूँगी आप इस बच्चे को थप्पड़ मारे 100 तो कभी नहीं, इवन कि थप्पड़ तक नहीं मारे, मेरे कहने पर उसे डांटेंगे नहीं, लेकिन खुदा ने मेरे और आपके गुनाह उस बच्चे के ऊपर डाले, वो भी बेअदब था। बाइबल में बताती है उसने कोई गुनाह नहीं, यूना की जेल में लिखा, लोगों ने उसको देखा मुझ पर गुनाह साबित करे, कोई नहीं कर सकता, कोई उसमें गुनाह साबित नहीं कर सकता। वहाँ पे एक वाकया है कि लिखा है कि लूका की इंजील में कि एक औरत ऐन ज़ना के वक्त पकड़ी गई, लोग उसको ले आए और लोगों ने पत्थर उठाए थे। उस वक्त की शरीयत थी कि जो इस ऐसी हालत में पकड़ा जाता था उसे पत्थर मार मार के संसार कर देते थे, गड़ा को दे देते थे, उसमें उसको डाल देते थे ऊपर, तो निशाने मारते थे और उसे मार देते थे लोग का काम कर। उसको ले आए, कहा कि मूसा की शरीयत के मुताबिक ऐसी औरत को संसार किया जाता है, तू क्या कहता है? वो खामोश लिखता रहा। लोगों ने फिर पूछा, उसने कहा तुम इसे पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह न किया। लोगों ने पत्थर गिराए, शोर कम हो गया, यीशु मसीह पीछे मुड़े देखा और अपने दावत की हालत में गिरी। उसने कहा बेटी ये लोग कहाँ गए? उसने कहा चले गए। उसने कहा तू भी चली जा, मैं तुझ पर हुक्म नहीं चलाता, जा दोबारा गुनाह न कर। मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह चाहते तो वो पत्थर उठाते और उस औरत के सर में मार देते, क्योंकि यीशु मसीह को पत्थर मारने का इख्तियार है, लेकिन वो मारता। पतरस के खत में लिखा है कि वो तो तहम्मुल करके बैठा, वो चाहता है कि हम सब की तौबा करें, वो तहम्मुल करके बैठा, खामोश से बैठा। और आज हम अगर हमारे जैसा कहता है तू गलत काम करनी है तो शर्म नहीं आती, तेरा प्यो बड़ा शरीर है, तेरी माँ बड़ी शरीर है और तू एंड दी है। हम ताने देने वाले, उंगलियां उठाने वाले लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। यीशु मसीह माफ करता है। लिखा है कि वो तो आएगी गुनाहगारों के लिए, मेरे जैसे। आप सब तो अच्छे हैं, मैं आप सब से बहुत खुदा ने मुझे, ये उसकी बख्शिश है, उसका फजल है। जिस दिन उसने मुझे दलदल से निकाला, मैंने कहा जब मैं भी लोगों को उस दलदल में से निकालूंगा और हमेशा की जिंदगी में लाऊंगा, क्योंकि हमेशा की जिंदगी सिर्फ एक के पास है और वो यीशु मसीह। निजात यीशु मसीह के पास है और वो हमें जिंदगी देता है और वो हमें ताकत देता है। लिखा है कि कलाम जिस्म हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल, वो मुजस्सम हुआ। कैसे मरियम के पास फरिश्ता के कहता देख तू हमला होगी और तेरा बेटा होगा, वो डर गई। उसने कहा ये कैसा सलाम है? पहले कहता सलाम तुझको, औरतों में से मुबारक, कहती ये कैसा सलाम? उसने कहा खुदा की हजूरी तुझ पर है। उसने कहा मैं मर्द को नहीं जानता। उसने कहा वो रूह कुदस की तहरीक से तू हमला होगी और तू उसका नाम। फिर वही जो है उसके शोहर, उसके जिसके साथ मंगनी हुई यूसुफ के साथ, लिखा है कि उनकी जब मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उनका इकट्ठा होने से पहले, यहाँ पर क्रिसमस के मौके पर बहुत ज्यादा ये आयत सुनते हैं वाला सुनते, इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की तारीख से हमला पाएंगे और यूसुफ जो राज़बाज़ था वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता। उसने चुपके से उसे छोड़ देने का इरादा, वो भी सोच ही रहा था कि सो गया और ख्वाब इसका खुदा का फरिश्ता कहता है ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी को मरियम को अपने यहाँ लाने से ना डर, क्योंकि उसके पेट में जो कुछ है वो रूह कुदस की कुदरत से है। और देख वो हमला होगी और तू उसका नाम यीशु, उसे कर तू उसका नाम। आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखे मत्ती के पहला बाप है वहां पर, और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से
نجات دے گا. نجات صرف ایک ہی ہے اور وہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے. وہ ہے نجات دہندہ, اسی لیے اسے سیویئر اور نجات دہندہ کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور وہ اسے برکت دے رہا ہے فرشتہ. اور پھر لکھا کہ وہ اسے جا کر اپنے گھر لے گیا. تب تک نہ جانا جب تک اس کا واضح حمل نہ ہو. وہ بھی راست باس ہمارے جیسا ہوتا, ٹیٹا مار کے کڑیا لینا بوئے کو, وہ ہمارے جیسا. اس نے خدا کی روح کو, خدا کے پاک حکم کو قبول, مریم کو اپنے ہاتھ لیا. آج ہم کیا کریں؟ 5 منٹ کی دعا, 2 منٹ کی دعا, فلمیں 3 منٹ 3 گھنٹے دیا. لوگوں نے گلا کرتے تھکتے نہیں لوگ. شادی بیاہ پہ لڑکیاں ڈھولکی بجاتی ہیں اور کئی تو ڈھولکی پھاڑ دیتی ہیں. گلے پیار جاتے ہیں. صبح نکاح دے ٹائم کڑیاں دی آوازاں نہیں کر رہی ہوں. چرچ کے اندر کیا کریں؟ کئی ایسے کرتے ہیں. اور شکر گزاری کرے کہ آپ کو خدا نے پاک دی. یہ دستہ ساز ہے, اسے بچائیں. جب بھائی راشد ان کے بہرے نہیں ہیں. وہ بھی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہمارے ہاتھ ہو, ہم بھی تالیاں بجائیں, کلیپنگ کریں, لیکن ان کے ہاتھ نہیں. وہ بھی لوگ ہیں جن کی زبانیں نہیں ہیں, جو بول نہیں سکتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی خدا کی تمجید کریں, ہاللیلویا کے نعرے لگائیں, اور ہم لگا سکتے ہیں تو ہم نے تالے لگائیں. کیوں؟ شیطان نہیں چاہتا ہم خدا کے وہ مخالف مسیح, وہ ہمیں روکتا ہے. آج بھی کئی لوگوں کو چرچ آنے سے روکتا ہے. لانا تو چرچ کیوں چاہ رہا ہے؟ تم چرچ جانے, تو چرچ مت جا, تیرے پاس تو پہلے ہی دیکھ وہ تجھے تو خدا نے بڑی برکت دی اور تو چرچ سے جا رہا ہے, اور پھر وہ چرچ نہیں جا. میں دیکھتا ہوں 2 بجے لوگوں کے گھر پہ انڈے پراٹھوں کا ناشتہ ہو رہا ہے. سنڈے کا لوگ ناشتہ کرتے ہیں, کہتے پادری صاحب کی چھٹی ہوتی, ذرا تھکاوٹ لائی دی. کیوں؟ خدا نے کس دن کو برکت دی؟ سبت کے دن. سبت دن. آج کیا ہے؟ سبت. آج خدا کا سبت ہے. یہ مبارک دن ہے جسے خدا نے برکت دی ہے. پادری آصف نے, پاسٹر ڈیوڈ نے, پاسٹر بشیر لال صاحب نے نہیں برکت دی, یہ خدا نے برکت دی. اور خدا نے اس کو مبارک کرایا دوسرے دنوں سے, اسے زیادہ اہمیت دی. اور ہم اس دن کیا کریں؟ چرچوں میں نہیں بچا, اور باتوں میں نہیں بچا, گھروں میں عبادت نہیں کرتے. اور ایک دن سنڈے میں چرچ آنا کافی نہیں ہے, بلکہ باقاعدہ روزانہ دعا, باقاعدہ روزانہ اس کلام کو پڑھا, کیونکہ خدا کا کلام ہمیں روز تازہ کرتا ہے, ہمیں نیا کرتا ہے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں پیسہ آپ گیت نہیں گاتے, آپ ورشپ نہیں کرتے. میں انہیں کہتا ہوں نہ میرے پاس گانا, نہ گیت گا سکتا ہوں, نہ ہارمونیم پلے کر سکتا ہوں, نہ تبلا بجا سکتا ہوں. صرف ایک ہی چیز ہے, اور خدا کا کلام پیش کر سکتا ہوں. باقی خدا نے مجھے یہ نعمتیں دی, لیکن جو میرے پاس ہے اسے تو میں خدا کی مزدوری میں دل و جان کے ساتھ گزاروں. تو ضرور ایک دن چرچ آ جانا اور پھر باقی دن کہنا جی بس ہوں دعا کی لوڑے پھر جاؤں گے چرچ اور برکت لے آؤں گے. نہیں, روزانہ دعا کریں. وقت قریب ہے, وہ آنے والا ہے, وہ جلد آنے والا ہے. وہ بچے کی مانے چرنی میں نہیں آئے گا, بلکہ وہ اب بادلوں پر آئے گا اور دنیا کا انصاف کرنا ہے. اب جو اس کی آمد ثانی ہوگی وہ نجات دے گا, وہ لوگوں کو رہائی دینے آئے گا اپنے لوگوں کو. اور جو لوگ شیطان کے سکنجے میں اپنی سزا دی ہے, تو اس سے پہلے کہ وہ آ جائے ہمیں اپنے آپ کو پیش کریں, ہمیں خدا کی حضوری میں جو ہے اپنے آپ کو چلانا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے عبرانیوں کا 4 باب 12, کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے, اور جان اور روح اور بند اور گدے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے, اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے. بند گدے کو چیرتا ہوا گزر جاتا ہے. یہ 2 دھاری تلوار ہے. یہ وہ تلوار نہیں جس سے دشمنوں کے ساتھ لڑتے, ایک کلام کی تلوار ہے جو خدا
آپ کو جو ہے اسے بچانا چاہیے تاکہ آپ اس تلوار سے جو ہے زخمی نہ بلکہ یہ تلوار جب آپ پر چلے تو آپ بند گودے کو چیر جانے دیں اور خدا کی پاک روح سے ممنوع ہو جائے، خدا کی پاک روح میں آ جائے، خدا کی حضوری میں آ جائے، اپنی زندگیوں سے گناہ کو نکالے۔ یہ گناہ آپ کے جسموں میں وائرس کی طرح اندر جا رہا ہے، جیسے ہم گناہ کرونا وائرس سے لوگ ڈر رہے ہیں۔ احتیاط اچھی بات ہے، لیکن وہ وائرس ایسا نہیں تھا جو مار سکتا۔ میں نے کرونا وائرس سے بھی بھائی سب نے کچھ بھی نہیں، خدا کے لوگ ہمیں پاس سے ذہنیت جاتے رہے ایسی حالت میں کرونا وائرس پھیل جاتی ہے۔ خدا کے لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا جو خدا کے ان کی پروٹیکشن کرتا ہے، وہ ان کی ڈھال بن جاتا ہے، وہ ان کی سپر ہے جو ان کو اور لوگ گناہ سے ڈرتے نہیں ہیں کرونا وائرس سے ڈرتے۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے ایسا دوسرے کہہ رہے ہیں کئی ایسے کر ڈرے ہوئے نا، خوف زدہ ہے۔ کیوں؟ دروازوں کو بند کیے، آئسولیٹ کیا ہوا اپنے آپ کو کمرے میں، اندر صرف فون چاہ رہے ہاں بیٹا انہیں مجھے دکھا دیا تو اپنے کمرے میں ہے، ٹھیک ہے میں اپنے کمرے میں، بس کئی ایسے نہیں خدا سے ڈرتے نہیں اور ہم کرونا وائرس سے ڈرے، گناہ سے ڈرتے نہیں اور کرونا وائرس، گناہ سے ڈرے جو آپ کو ہلاک کر دے گا، گناہ سے ڈرے جو آپ کو خدا سے جدا کر دے گا اور اس آگ میں ڈال دے گا جو گندک اور چھیل جہاں پر آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا کیا ہے پیسنا، دانت کب پیسے جاتے ہیں؟ جب ہم کڑکڑاتے ہیں۔ آنکھیں کب روتی ہیں؟ جب ہم غم زدہ ہوتے ہیں، اور جب پھر وہاں پر غم زدہ ہوتے ہیں۔ اتنے خوبصورت لوگ اپنا خیال رکھنے والے، اپنے آپ کو پیارا پیارا پیار کرنے والے جب آگ میں ڈالے جائیں گے پھر کیا؟ خدا نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے کہ بچ جائے۔ لکھا ہے کہ وہ آگ ابلیس اور اس کے پیروکاروں خدا کے بچوں کے خدا قبول کرے۔ مسیح وہ ہے جو اسے قبول کرتا ہے، مسیح وہ نہیں ہے جس کی شکیکار کے اوپر مسیح کا ہو، جس کے بے فام کے اوپر مسیح لکھا ہوا ہے۔ مسیح کا مطلب ہے مسا کیا ہوا، اور روز سارے یہی دعا کرتے ہیں اے ہمارے باپ، وہ اس کا باپ ہے۔ یہ بننا پہلا باپ باپ ہے جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں کیا بن گیا فرزند۔ فرزند عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بیٹا بیٹی، اس میں تضادم نہیں ہے۔ جس دنوں نے اسے اس نے جو قبول کر لیتے ہیں ان کی وہ دعا، آپ دعائیں نہیں سنی جاتی۔ آپ نومی آیت پڑھیں یشوع کی تو وہاں پہ لکھا ہے کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا سو مضبوط ہو جائے، خوف نہ ہو، بے دل نہ ہو، کیونکہ جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ۔ وہ تو ہمارے ساتھ ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن ہم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ آج ہمیں اس نے ایک دل دیا، لیکن ہم نے اس دل کے اندر دو پورشن بنا۔ شیطان نوں لے کے چاہ رہے ہیں نال خدا، گالاں بھی کڑ لیا تے دعا بھی کر دی، کسی تے ہاتھ بھی لگا دیتا تے ڈر بھی کھڑ دی۔ ایسا نہیں، ایک بادشاہی ایک طرف آئیں، صرف خدا کے پاس آ جائیں، ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی اور آپ کے وسیلہ سے لوگ تبدیل ہوں گے۔ وہ کہتا ہے اب رہی میرے گھرانے کی بات، کیا بھائی اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی بات، اب خداوند کی عبادت کریں گے۔ ہم جب خداوند کی عبادت کریں گے تو لوگوں کو خود بچ گئے ہیں، تو یہ نہیں کہ میں بچ گیا بس ٹھیک، میں تو جانا نہ سیدھا دروازہ کھولے سیدھا ہی نہیں، دوسروں کو آپ کا کام ہے، آپ مسیح ہیں، آپ دوسروں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچائیں۔ شاید آپ کے وسیلہ سے کوئی توبہ کر لے، ضروری نہیں کہ یہ کام خادموں کا، خادموں کی فیملی کا کام نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ اور دوسروں کو بھی چرچ دے کر، یہ نہیں کہ خود تیار ہوئے ناتے دھوتے باڈی سپلے لائے تھے چرچ آئے، دوسروں کو بھی دعوت۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ مسلمان لوگ دوسروں کو کہتے بھائی آپ نے نماز نہیں پڑھنی، آپ نے نماز نہیں پڑھنی، نماز کا وقت تو پھر آ جائے، ہم انہیں کہتے ہیں ہم مسیح، پھر وہ خاموش ہوتے۔ لیکن وہ دعوت ضرور دیں گے، اور ہم کیا دے رہے ہیں؟ کسی کو دعوت نہیں، ہم تو رشتے داروں تک کو نہیں کہتے،
कई मियाँ बीवी को तैयार होते बच्चे तक नहीं खा नहीं सोए दे सकता दे पादरी साहब बच्चे नहीं आए चाहते बच्चे सुते हैं रात मुंडा बड़ा लेट आया रात कॉल सेंटर जॉब करता है लेकिन एक दिन खुदा की सुन आए बरकत पाए अपने खानदान को लेकर खुदा की सुन खुदा आपको बरकत दे खूबसूरत कलीसिया मैं बड़ा खुश हुआ कि पॉस्टर साहब ने जो पौधे लगाए उनके दो बेटे उनकी बहुएं नौकरी का शुक्रगुजारी आप उनके बच्चे उन्होंने फाउंडर है इस चर्च के उन्होंने इस जगह की बुनियाद रखी और आप लोग जो हैं आगे उनकी जो है शाखें हैं आगे उनके फल हैं जो लग रही है तो आगे इनको बढ़ाएं ईमानदारों को दावत दें मोबाइलदार ना बने सिर्फ ईमानदार बने आज हम मोबाइलदार ही बने हुए हैं मोबाइल 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 यूज़ करें मैं खुद भी करता हूँ ऐसी बात नहीं है लेकिन एक हद तक इसमें खोए ना इसमें गुम ना हो बल्कि इस किताब को पढ़ें जो आपको और मुझे बचाती है जिसने हमें बचाया वो औरों को भी बचाया जिसने हमें निकाला है दलदल से वो औरों को भी निकाला क्योंकि वो तो आया ही इसीलिए लिखा है कि वो जब सलीब पर था तो एक डाकू दाएं और एक बाएं एक कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो हमें भी बचाओ अपने आप और दूसरा कहता है हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं हम वाजिबी हैं लेकिन इसने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया उसने कहा ए खुदा जब तू अपनी बादशाही में तो मुझे याद करना तो उसने क्या कहा उसने कहा तू आज ही मेरे साथ कहां पर होगा फिर वो सलीब पर कर्ब में है पानी मांग रहे हैं लोग पानी नहीं दे रहे ऊपर लटका हुआ सलीब पर वो मेरे और आपके गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ा हुआ कह रहा है ए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते वाकई वो आज भी मेरे और आपके लिए यही कह रहा है ए बाप इनको माफ कर ये नहीं जानते क्या भैन कॉल कर दी मां कॉल कर और मैं मामे का सिर्फ ऐसा पापा में तो है हम रिश्ते की जो है इस पामाल कर रहे हैं और फिर हम मसीह जांचे अपने आप को देखें अपने आप को नापे कि आप किस पे माने आप किस जगह पर खड़े हुए हैं अगर आज यीशु मसीह आ जाए आज आमदे सानी हो जाए और रैप्चर हो जाए तो क्या आप उस जगह पर जा सकते हैं कई लोगों को कहते हैं लोग कहते हैं कि पैसा ले लाएंगे वापस तो वो कर लेंगे ये बड़ा टाइम लेकिन मैं आपसे ये कहूँ हमें वक्त का नहीं कोरोना वायरस तो छोटी आफत अभी तो बड़ी बड़ी आफत है अभी बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकल और फिर हम खुदा की बेटी मसीहों पर भी आफत आती जरूरी नहीं कि जो मसीह के साथ चला गया लेकिन उसे खुदा निकाल देता है खुदा उसे बचा देता है खुदा उसकी हिफाजत करता है मैं माफी चाहता हूँ आप सबसे पास्टर शीलादीन साहब के पास मैं लेट हो गया मैं जल्दी आने की कोशिश की लेकिन मुझे गाड़ी नहीं मिली मैं तो 8 बजे का स्टॉप में खड़ा था मैं चाहता मैं 9:30 बजे तक पहले आ जाऊँ मेरी कोशिश होती है कि मैं कलाम से पहले वहाँ पर चला लेकिन ऐसा नहीं हो सका मुझे डबल गाड़ियाँ बदल कर आना पड़ा तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ लेकिन आप खुदा के लोग हैं आप वक्त पर आए हैं खुदा आपको बरकत दे और इसी तरह वक्त पर आया करें और दूसरों को भी आने की तरफ दूसरों को भी लाइए चर्च आपका भी है और लोगों का भी है अपने रिश्तेदारों को अपने आसपास के लोगों को बताएं आए उस चर्च में बरकत पाए जहाँ पर लोग आएंगे यहाँ पर बरकत पाएंगे तो लोगों को जब पता चलेगा तो वो आपके बरकत रहेगी सारा आपको जाएगा जब आप लोगों को नहीं अगर आपके पास गाड़ी है तो अपनी गाड़ी पर लोगों को लाएंगे जगह है अगर मोटर बाइक पर कोई अकेला आता है तो वो दूसरे को बिठा कर ले आता मसीहत ये है अपनी रोटी दूसरे को बांटना अपने में से दूसरे को डोनेट करना ये मसीहत है ये नहीं सिर्फ मैं अकेला ही हूँ तो बस अकेले ही गाड़ी में जाऊँ बाकी लोग दूसरों को भी दूसरों को और अपने खादमों के लिए दुआ करें इस चर्च के लिए दुआ करें खुदा उन्हें और ज़्यादा ताकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के इस्तेमाल करें ताकि कराची और बहुत सारे शहरों में बल्कि मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि मुल्क पाकिस्तान से बाहर ये दोनों भाई खिदमत कर सकें खुदावंद की सूरी में अजायब करें कि आज से आप कलाम को
जो बड़े जो अनपढ़ है वो दुआ से इस कलाम को पढ़कर दूसरे लोगों से सुने भी। तो ऑडियो बाइबल आप जिनके पास स्मार्टफोन है मतलब आपको हैंडफ्री का सुन सकते, सुने बरकत पाए। देखिए कि कलाम सुनने से, ईमान सुनने से पैदा होता है। सुनना मतलब है कलाम से, ईमान सुनने से पैदा होता है। आज आप कलाम सुन रहे हैं तो आपका ईमान ताज़ा हो रहा है। शायद आपने कितनी दफ़ा ये कलाम सुना, कितने खात्मों से सुना, लेकिन ये वही कलाम है मेरा, पास्टर डेविड का, पास्टर मशीह का कलाम नहीं, ये खुदा का कलाम है। ये जब जब कोई सुनाता है उसमें से नई बातें आपके लिए। खुदावंद आप सबको आज के कलाम खुदा के वसीला से ढेरों प्रकार से नवाजे और खुदावंद आपको बड़ी बरकत। थैंक यू।